ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଆମେ ଗୁମସର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ରସଲକୋଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ମୁକାବ, ରସଲକୋଣ୍ଡା ଭିଲେଜଟା କହୁଥିଲା ମୁକାବ, ରସଲକୋଣ୍ଡା ମୁକାବରେ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା, ବେଙ୍ଗାଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଥିଲା, ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ରସଲକୋଣ୍ଡାର ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୂତ କରିଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରସଲକୋଣ୍ଡାରେ। ସେଟା ହେଉଛି 1870 ସାଲ। 1870 ସାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ନିବେଦନ ଯେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଆପଣ ମେଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହାକୁ ଧରି ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏଇ ନିବେଦନକୁ ଛାପିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର ରସଲକୋଣ୍ଡାରେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସେ ଅତି ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଛାପିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭୂମିକା ଯଦି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିନଥାନ୍ତା, ଆପତ୍ତି ଦାବି ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗରରେ। ତାପରେ ପରେ କାଟିଙ୍ଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ ଦେଓ ରାଜା, କାଟିଙ୍ଗାର ଜମିଦାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଏ ଯଦିଓ ଚିକିଟି ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧର, ତଥାପି ସେ କାଟିଙ୍ଗାରେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିପରି ଏଇ ରସଲକୋଣ୍ଡାରେ ସେଇ 1870 ସାଲରେ ଯେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ କିଏ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କମ୍ ନଥିଲା। ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଗୁମସର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦିଓ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଛି ଭଞ୍ଜନଗରର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ମନେ କରୁଥିଲି, କାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି,
समस्त लोक भेट भाट नुआ भेट भाट होगा आसमती गुमसर यही सेप्टेम्बर 11 गुमसरवासी सेमती भाव गोटे पालन करने दरकार यही तारीख ये दिवस जमी समस्त गुमसरवासी से दिन या पालन करेंगे एवं एक गोटे भेट भाटर गोटे गोटे मूलदुआ पड़ो समस्त जमती आमर गुमसर जो जी सावधान कहीं जी जो था ना कहीं से दिन आसिक दिने गुमसर एकाठी होते प्रत्येक घरे एकाठी होते गोटे उत्सव मनाते भोजी भात करते यहीटा गोटे ये मन में काली मोर गोटे स्पर्श कर गोटे गुमसर दिवसटा को एवं भाव पालन करने उचित गुमसरवासी कहीं ओडिशा प्रदेश गठनर ये मूलदुआ पकई जो गंजाम को बंदनगर चतुर रसलकुंडा स्मृति जागरूक रखापी से जो महान पुरुष मैंने यही कथा कर फल आज आम आज ये एकाठी बस पारे ओडिशा प्रदेश गठन हो पारे ओडिया बोली आज गर्व कर तेणु से पूर्वसूरी मान आज मन पकड़ा केते आमर निहाती दरकार ता समस्ते हाड़ाहाड़ आम अनुभव करते तेणु आज ये गुमसर दिवस को पालन करने समग्र ओडिशा गुमसरवासी कहीं गंजामवासी कहीं सारा ओडिशावासी को आह्वान करुच्ची गुमसर दिवस को से सम्मान दिंतु ये गुमसर दिवस को पालन करने समस्ते संकल्पबद्ध हूँ से पकईला से पुरी कटक और बालेश्वर तीनोटी जिला को छाड़देले अन्य कौन से ओडिशा सब भाव परिचित नाला ये तीनोटी ही से ओडिशा बोली परिचित थिला ये सब अन्य जो जिला सब मिसी भितर सेगुड़ा सब पर विभिन्न प्रोविंस आसी मध्य प्रदेश आसी आपणकर वेस्ट बेंगल आसी आपणकर मेड्रास प्रेसिडेंसी गंजाम जाइए तेणु यही सब जिला गुड़ाक पर गठन होटा हूँ आपणकर या पर सब आसी सब उत्कल दीपिका जी कहते अपन गौरशंकर कथा से उत्कल माने आपण मान जो पत्रिका से जो पत्रिका उत्कल दीपिका उत्कल हितैषी समाज वाहिका ये जो विभिन्न पत्रिका सब गोटा किंतु प्रथमटा हूँ उत्कल दीपिका प्रथम ये स्वर उत्तोलन होता तेणु से दृष्टि यार तात्पर्य अति गुरुत्वपूर्ण ये जो 1 सेप्टेम्बर 11 तारीख यहीटा आम कहीं एत डेरी कहीं जा पचार आप कहले आम तीन जाइलु प्रकाश बाबू मु रवि बाबू जाइलु सुभाष चंद्र पट्टनायक आपणकर सुभाष नहीं तो सुभाष कह सुभाष पट्टनायक से होती आपणकर वरिष्ठ सांबादिक भुवनेश्वर घर को आम जाइलु भाषा प्रतिष्ठान अध्यक्ष घर को जाइलु से से आमको देले जो गणमाध्यम ओडिशा प्रदेश गठन गणमाध्यम भूमिका गोटे बहीटे आपणकर ये अच्छी सेटा पढ़ा पर से जो सूचैले आप घुमसर हूँ एत गुरुत्वपूर्ण जगह जोटा कि आपण मैंने से भूली जाइए तेणु से आमको बहीते गणमाध्यम हूँ ओडिशा प्रदेश सृष्टि गणमाध्यम गणमाध्यम भूमिका एत गुरुत्वपूर्ण से आज भी से गणमाध्यम को आह्वान करुच्ची समस्ते आपण मैंने ये जो गुमसर कथा को भल भाव उपस्थापन करंतु जो दिन आज पर्यंत जो गुमसर जिला होगापी अवहेलित हो रही पर्यंत कार्यकारी हो पारि ना सरकार से दिगरे यथेष्ट ध्यान दिंतु ये गुमसर को यथेष्ट उपयुक्त सम्मान दिंतु ये हूँ आम आज आह्वान भाव में आपको पढ़ी किसी समय टिके देखते जस्ट दिधाड़ी पढ़ी दूसरी आप भितर मानराज अधीन चली तेलुगु भाषी शासन कबल सर्वनाशर सम्मुखीन होता उपरोक्त ओडिया अंचल गुड़िकर अनुभूति प्रेक्षापट पुण्यश्लोक दीनबंधु पट्टनायक उद्यम क्रमे रसलकोंडा आयोजित यह सभा और एथिरे गृहीत यह प्रस्ताव थिला भाग भाग कर दिया ओडिया जाति को
पुनर्बार एकाठी कराइबा पाई प्रथम संगठित उद्यम यह ही थिला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई प्रथम प्रतिज्ञार प्रथम उच्चारण भाषा आंदोलन बिगुल बाजिला ए घुमुसर मुकाम रसलकोंडा जब से भंजनगर ना नाला कि किसी ना नाला से ब्रिटिश मान भाषा रसलकोंडा मुकाम ठाकुराणी मंदिर पड़िया ठाकुराणी पड़िया 1870 मसीहा सेप्टेम्बर 11 एटा खाली आमर उत्कल दीपिका ने बहुत अभिलेखा बहुत माने महापुरुष माने तापर भी विवरण देइछन आपण जदि चाहिबे बस वर्तमान सेटा प्रकाश करछि आपनकर समाज ऑफिस प्रकाश करछि कटक एते बड़ बड़ ता देहरे एने जा करिले वर्तमान ता देहरे सब जाउ बड़ बड़ एते बड़ एवं प्रकृत रे हमर जो रही कानपुर जनार्दन दास एवं नरसिंह दास ये जो परिकल्पना करागला उत्कल प्रदेश परिकल्पना करागला ता पूर्व केମିତି ओडिया माने स्वासरत हो जाते विशेषकर गंजामवासी एवं सम्बलपुरवासी स्वतंत्र उत्कल गठन प्रसंग रे यदि काको आमे स्मरण करिबा ताले दुईटी जिल्लार अबासी के स्मरण करिया गोटे सम्बलपुर आ गोटे गंजाम एवं प्रथम रे एठी भित्ति प्रस्ताव स्थापित होइसिला ए जो भाषा आंदोलन एवं जो लोकटी से भाषा आंदोलन खबर देइतिला ए जो आपनकर गौर सुंदर राय के पाखकु से लोक नाम जनार्दन दास सेटा आमे कहूना वर्तमान युक्त दुई पाठ्य भाषार भी मध्य जगन्नाथ दासंकर जो इतिहास बही रही ओडिशा इतिहास से बही भी मध्य उल्लेख रही तार यदि आपण माने चाहिए तार भी मध्य आमे जेरेक्स कॉपी आपन देई पाइ एवं विशेष करी मु जेतो आउ गोटे प्रबंध लिखिथिली अल्प दिन तले सेटा प्रकाश पाइछि से प्रबंधटी से प्रबंध उपरे से जो प्रबंध रही से प्रबंध उपरे बहुत क्वेश्चन भी होइछि एवं आपनकर अंतरामकर कौंडन्य से ताको विरोध कले एबे भी मध्य आपण जो देइछथि चित्रटा मानचित्रटा देइछथि ताको मध्य से विरोध करते एक्स वाई जेड नाही येर बोल कार गुणसरे नाही बोली किंतु से प्रत्येक पक्ष विरोध करंती आपण सांबादिक मान जानिथिबे भला जानिथिबे आपनकर जो कविसूर्य बलदेव रथंकर जो जन्म जगटा कोटा ये ऊपर जो वाद विवाद आज सुधा चली सी कहते बड़ खंडे जन्म होते आम कहे 8 गढ़ जन्म होते सब कथा गोटे कई कहते कहीं कथा कहूँ आम भुवनेश्वरवासी हिसाब से अंततः आम गोटे कि भंजनगर ठाकुर गत ये कमलदन पट्टनायक ये करी नवेदन करी ओडिशा भी गोटे तर्क आरंभ कहीं ना भंजनगर ठाकुराणी पड़िया आज भी अच्छी ठाकुराणी पड़िया आज भी अच्छी जोटि ठाकुराणी यात्रा अवसर में अस्थायी मंडपटी होती निर्दिष्ट जगह से जो वेंकटेश देव अन्य मैंने किए आसिले वेंकटेश देव कहीं आसिले ना वेंकटेश देव थे गंजाम हितवादिनी सभार जड़े वरिष्ठ कर्मकर्ता ओडिया भाषा प्रति ओडिया साहित्य प्रति उत्कल प्रदेश प्रति बोले अमाप मोह था कहीहबनी जमीदार हेले सी निजे आह्वान करे एठिकी से सेप्टेम्बर 11 तारिख 1870 सेप्टेम्बर 11 तारिख दिन यही ठाकुराणी पड़िया सी जड़े ना आम गंजामर जिते वरद राजा अच्छा जिते जमीदार अच्छा आपड़ कहतु ये जो जर्रा कहतु चिकिटी कहतु पालुर कहतु गंजा कहतु गुमा कहतु रंभा कहतु शेरगढ़ कहतु खलिकोट कहतु धराकोट कहतु सबू राजा आसते बुझे 1870 साल समस्त ये आसते सेटा मु कहूनी ये कि आम ओडिशार जड़े वरिष्ठ गवेषक डॉक्टर नटवर सामंतरा एडा बड़ थेसिस से बही मो पाखे अच्छी सी निजे एटा लिखिं से बहीटा को आम जो कहे गंजाम हितवादिनी सभा कथा कहतु कि गंजाम हितैषी कथा कहतु कि ना ये जो बहुत वरिष्ठ कर्मकर्ता मैंने आम जो थे से तथ्य आधार कर जो भाईना जो यहाँ देखिले जो जड़े सांबादिक लिखी लिखी ना बहुत उपादेय तथ्य आ भितर अच्छी आपको पढ़ा कथा एवं आठ पढ़ुआ आगु ये जो जनार्दन दास बोली आम भुवनेश्वर पाठ नरसिंह दास कथा किए मुझे कहीदे जेहतु आप सांबादिक मैंने जाना उचित भी नरसिंह दास किए सी थे पुरस्तर सब रजिस्ट्रार से लोकटी जदि से दिन राति गोटे बलद गाड़ी 30,000 टंका धरी मधुसूदन दास पाखु जाई न थांती उत्कल सम्मेलन प्रथम बैठक हो पार न था हरिहर सिंह मर्ददा से कहले
ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ତ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ସମିତି କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉ, ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା। ଆମେ ତ ରାଜି ହେଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଇଦିଗା ପଡ଼ିବାରେ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। କାହା ପାଖରେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ମିନିମମ୍ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେ ପଇସା ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚିଠି ପଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ହରିହର ସିଂ ମହୋଦୟ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଗୁପ୍ତରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଠିକ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମହକିଲ ଠିକ୍ କରୁଛି, ସେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଓକିଲାତି ଫିସ୍ ଦେବ, ସେ ରାଜି ହେବେ ତ? ନା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଲଣ୍ଠନ ବାନ୍ଧିକି ତଳେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଶଗଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଶଗଡ଼ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇକିରି କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ତେଣୁ ନରସିଂହ ଦାସଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରସିଂହ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ନରସିଂହ ଦାସ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ପୁରସ୍ତମପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଇଠି ନରସିଂହ ଦାସଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗୋପୀନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, ଗୌରବର କଥା, ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ରମ୍ଭା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିବା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଏନ୍ତୁଶାଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରମ୍ଭା ବଙ୍ଗଳା। ଏଇ ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ସେ ରମ୍ଭା ବଙ୍ଗଳାରେ ସେଠି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ରମ୍ଭା ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁମୁସର ଦିବସର ଇତିହାସ ବହୁତ ବିରଳ ଆଉ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯେତେ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେ ସମୁଦ୍ର। ମାତ୍ର ଯାହା ଆମେ ସବୁ କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ମାନେ ବହିରୁ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘୁମୁସର ଦିବସ, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୁମୁସର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଏ ଘୁମୁସର ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଘୁମୁସର ବିକାଶ ପରିଷଦ ସବୁ କାମ କରିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ମାନେ ସବୁ ସଂଗଠନ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁମୁସର ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ଆମର ଏ ଭିତରେ 3ଟା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 3ଟି କ'ଣ ନା, ଘୁମୁସର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ମାଟି ଘୁମୁସ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ? ଆମର ମହାନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମର ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅନଫର୍ଗେଟେବଲ୍, ଯେଉଁ ଅପ୍ରସଙ୍ଗିତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ ଚକରା ବିଷୟୀ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରାସ୍ତର ସ୍ୱାଦ ପାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶସ୍ତ୍ରର ତୁଳନା ଦେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଘୁମୁସରୀ ଗାଈ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଗାଈ ଉପରେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଭଳିଆ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଘୁମୁସର ଦିବସରେ 3ଟା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସବୁ ଲୁକାୟତ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୁମୁସର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଏ 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ ଘୁମୁସର ଦିବସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘୁମୁସର ଦିବସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଏ ଘୁମୁସର ମାଟିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ସୁଭାଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲେ କଥା ହେଲୁ, ଆଉ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାଠିକର ଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଥିଲା, ସେମାନେ ପାରା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ
घोड़ा मध्यम शगड़ मध्यम राति माने लुकायित अवस्था छद्मवेश सब वार्ता होता ए समय आम बड़ दुईटी जाति आम बड़ असुविधा होता गोटे है तेलेंगा आपणकर से बही काली मु पाउली माने तेलुगु माने कहते ओडिया हूँ तांकर उपभाषा आउ गोटे ऊपर रहे बंगाल बंगाली कहते बर्तमान ये हूँ आमर उपभाषा ए भितर बर्तमान दिजण गोटे नेला ओ आ गोटे डहला मध्यप्रदेश पड़ेगा आ गोटे आटा को नहीं बंगाली माने ओडिया तीन जन तीन टा झिकी नहीं समस्ते कहले आमर ए उपभाषा से अनुरोध कर जो माने आमर जो तहसीलदार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट समय से वर्तमान एते प्रयास करते आज्ञा कहला पर विभिन्न अंचल विभिन्न महाराज माने नहीं भाषाविद मानू नहीं ए आंदोलन करते से अनुरोध करटा को आम पल्ली दिल्ली पर्यंत ए वार्ता आम आगू नबार अच्छी कार्यक्रम आपण जानी भुवनेश्वर बर्तमान पहुँचलु तापर आम दिल्ली भी पहुँचू अति शीघ्र एवं बर्तमान ए वर्ष आम गोटे कौन पालन करूँ आम 100टी ग्राम पंचायत रे आम ए घुमुसर दिवस पालन करिया भी गोटे स्थिर कराई आवर्ती आमर 5टी ब्लॉक जेहेतु प्रथम वर्ष आम आरंभ कर 5टी ब्लॉक रे पथ प्रांत सभा कार्यक्रम करिया भी अच्छु से आम स्थानीय विधायक मानू सामिल करूँ विशेषकर आम 3टी विधायक गोटे है पोलसरा विधायक गोटे है भंजनगर विधायक आउ गोटे है आमर सोरडा विधायक ए 3 विधायक आम सम्मति किसी नहीं सारूँ आहरी नवाब अच्छु आउ विशेषकर बर्तमान में ट्रायल बेसीस भंजनगर जगन्नाथ प्रसाद बेलगुंठा पालन करूँ आगामी आम ए घुमुसर दिवस जमी गण पर्व आकार पालन हम से आम आपण मानकर सहयोग चाहूँ मु सब मीडिया बंधु को अनुरोध कर कार्यक्रम आप सामिल हूँ आम यहाँ जेहेतु घुमुसर विकास परिषद गोटे उद्यम नेला बर्तमान जी भी ए घुमुसर दिवस पालन कर संस्था निजर सक्षम देखिक मात्र मु अनुरोध करी जिते आम घुमुसरवासी अच्छा जिते अंचलवासी अच्छा आम घुमुसर दिवस बा ओडिया दिवस को सेप्टेम्बर 11 ठू आम 4 दिन काल व्यापी एटा नबू रविवार जो आसूची से रविवार आमर ए घुमुसर दिवस समापन कार्यक्रम रखा आम स्थिर करूँ।